Buitiwe yoni dohin. Logo ya sule busintina na gumre hane hulu ya hadaru bola hani sandu bruto. Lida capítulo 4, versículo 8. Daga lasuragule, versículo darandiaba. Lida niha farentile hariha hungu warugu kalatidihiri bailanigi Pablo ladaga lafurangu agadu bawon kalalanigi bon laubri luwiri alagda hani leladaga bay. Eni Gabri leida bay lalagda nyatila na ligili sito asamina ragada lumutina iwini wawo guan lida dan le ugunya bay. Lida frumieti versículo lumage vid daga unso. Lida versículo burile wariha li leveri diha Pablo eni leveri diha lubugri la garara gunwa lido binadu lugabri igabri le mahida bay habagaida afinyati ha frumi auge lbage ha subudironi inaruni lbarege ha harulu Jesu Kristo dimuri bile ariha wa malbe ibni lida frumeti sed versículo lani capítulo gadrule le laringwe Pablo hon abiha hamani sifirisando subudi hamani lareini bungio lugundu dabay la chilri naruni le hon aubura hamuti kay lubay eni uwati auburu ti banghelyo lebe la diga uwa la gufuran dalanin según liano Pablo aubura hamuti la diga gufuran da hamani katengi labaga Kristo Jesus kamalumon ni hababri dimure wagamba laringu hon versículo 8 lumounso damehle ibidie gili bungi hun hadamu nyadi humeha bungiugo ahiguento que subudi humali la bungio o que subudi ladhe la bungio ida yalubasa gayera la haritagun lu yahisha guhungwa kaisi damuni labugion lurudo lumaburi gabri le mabafuti lun la dugun nikatahun nuhaburi aligdahani la dugu bawugarilem enini dohinyo luti warara magwa samina halubugarilem kalabus sarube Pablo la subudira gudu lida farintile arienganali leveri di hanyalu magarara gubanyalan lidon binadu samina lanina imiwani leme hagada gubalinya o binadi gabri lanina imiwani leme hanugbay minilan abai bagari le adunde houti labuge tubafuli lurudu Moisesi busintinage narita gwa guduniwa la digalame hellere hanibri hudai santes movimiento li dadang ligia adugati lugawara bailang habulay dagu bala grigia lo ibungyo eniluma subudiru habayla grige bungyo pero aringa tuwage tugurabuga la subudirun wala bungyo abala katay himeiti eni adugati la subudirun wa bungyo lo wadisa dubalan lo yarufudahani le manugubay awairi dunili da wabagay kay siafinyantiya ahyarufudahan ilubayle awan habaya gamba oraton mabiniru lumutu walida naringu mabiniru laniwa minila madunde halumutu walalu yarafati mabadu walalu bungyo madunde halawa lutima wasubdiru ni Kristu kaisi wasalbaragule inahile lubayli suini bay sungrigia le afinye lubay luagu Kristu Jesuso lula sigiru wasubdiri Kristu kay lubay lida nyila rufudahanin lida nyila abalueri gabri o imiwani o abagay dunin le madunde habadiwa le midera gubadiwa lugawara bila wasigiru asubidire Jesus buidu liduhinyo hafu wachagaru ni luwere rufuda ni ligia lugundu mama lumageti wabureme eni ligia ni habay Pablo arufuda hon tila na ligilisi Galacia alagdalanya dabe mehale nyumbri gidi hon dabe mehale ibide gili naruni hon adaga humuti mehale habu serubeli hon dabe mehalay bide gili bungi hun adiga humuti le lichugu haritagu hun la dimre hanya Pablo hon kay hon grige ha subudi hamali bay bungiu eni kay grige ha hosha hamali bay bungiu la ringu eti hon da meha binadi hibagi enyil bay ibide la wabure me hun adiga humuti le habu serun kamalumon saminatina na dimre hanya la hama grige ha gufuran datinga linga ahini halway meha higabri bay ladaga libidia bungi hun
So samina tina kay subudi humali la gwenle mama bala niha luwi gabri le higaburi. La diga gufuran dahadi hu. Pusat na naringo fiu kata ilubugri kalalimboy la subudi runo abungyo. Eneringa ti Pablo abayano ya laung le ringo bay. Mamarigin ha subudi runi bungyo sino la subudi runi abungyo. Frango na lau lebun. Gibeti ang grigya samina rotiya subudi hamani bungyo. Gibeti wawada gya samina rotiwa subudi wamani bungyo. Pero la ringa Pablo, mama ti mawate wagya subudi rubali bungyo. Bungyo subudi rubali hulinya. La daga itralinya. Ayre lubayti wada gya bulay goyu motolida wasamina ha subudi wamani bungyo. La daga la subudi rono bungyo lida frume tilugaro. Barutilira, larungoga, hongrigya. Ni habriyanu wagambu baitidan frumetu ligara da Juan. Grigya le subdiru tibungyu, ay bugatilida larunguga. Laduga, larunguga la bungyu, enisun halida banya bungyu lida ge larunguga heibuga. Oh, kala busairu be Juan lariagun. Well, haba, lariagu ya Juan, sun la hariagu banya subudi hamani bungyu, mosu heibugunya la luma bungyu. Mosu hafala hanyi la suntiga bafu. Eni la diga la subudi runua, lubugri bungi o la subudi runua bungi leiti lira hongrigya. Minilan, abala la nura agduni liburiga le hada bay grigya o le meha gada gubalinya, le meha ida bay heibuga. Lugawara bay la habagay du, lidaba uwarani, lidaba igabri le uwara tiluma bungiyo. Aba heibugun, lidaba erereguni, yarafati luma suntiga bafu. Enitida bangelio to laburi do Juan, labugri Jesuso. Arin woguati won, damela weresi biruni sifri sando, la subudira guagad badi wala wongwa labugri linaru bungio. Labugri lidani lagusera gduni bungio ubawleba iluma figo. Eni labugri irikshu. Ahiniha luboy tugano te bailereru bungi won, migiru lubado la wabure melida luburiga. Subudiga da lumuti won, agusera lali la bungi mafia. Agusera lali la bungi ubo. Eni sunha chilurtian lu Jesusu, mama nya lidamu mafia ni lidamu ubo le ni ligabri la bagay du ubo. Iduhunyu, luti te la furangu du le won. Lugundu, saragu hanya wadagnya. Ha, sumbe ora, wadimre hanya logo liri bungyo, eni waringu yan subudi wamani bungyo, eni ligebri gaduga din way to alagda hanito, bugele ringu boy subudi bani bungyo, subudi lumuti busam bungyo. Nya dimuri laringu boy wabure me Jesu Kristo. Logo ba ligabri ha bagay du grige ha subudire logo nani gulan. Law limibe dimure. Frangu gda wamuti, lani la Jesusu disipulu wagia. La diga ligabri wa mufurun, diga ligabri wa bagay don. Kaya ba kate lishu bay la subidiruno bungyo, ruti, afinyani, luma showduni, logo bungyo. La diga sunha subidiru bali bungyo, aba hafurinderu agura baha luma e meragwa, lida frama say le, rula li bay hon. Sun lereru bungyo buinti la frama say, eni frama say le tida bay habaha subidiru balin, habaha la subidiru banya. Bugele subudi bali wabureme, emera guati bulidan, eni inebe gda bumuti liri, la digale subudi bani kate nyailan. Abayalin, la subudi runo wabureme, o la subudi runo suntiga bafu, gufurando wamani ualamu bungi uba ugdilway. Tida sagandi liburu, to uruweigo. Dario muti, duragati aba wugiri giriti Naaman. Niha susere Dubai. Aba la sandiru lau lepura luagulura. Yingi aba la gambu ni hilabuga aba bungi ga bafuti na dagi me hagana gua huriyugo. Yagita Israel. To la digba ugirile aba la ranseru, aba Lazaro, aba lidi alo he profeta. Lebuga la yusru bay bungi la idage bay la dimre ha bungi lu la garani ha balalun. Aba lona hani aga wadunugo. Eni aba la rumadun. Aba la reida gulida galisandi. Eni niha uremu la ringu be ugirile. Subudi nali uolamu bungi wairiguti anigabafuti kailu bungi ute Israel. Ariga bumuti kala lishu bay la subudi rono bungi.
gufaranda wala mubungyo bo gudin lo isuntiga bafo. Lida hob darandi sisi, versículo 26. Subudi gada lumuti won, la subudi run wala aburame abalakate hanari meguti. Pero aringa tige won, subudi laniwa wabureme. Niduhin mawende tisale, según Salmo sandarandi nefu, versículo biama. Subusi ti walu wabureme, subusi ti lu katanyandi walan. Subusi le lidani wabala chulun, subusi le lidani wasaro. Sun kate frangu ti ligibuge, bungi le sun ti begabafu. Subusi ti walun, abaye versículo le gawara bay baburudun, Salmo sanseng versículo haban. Luti wa subudi regduni katinyi la abureme. Ni halichu bay la subudi runo wabureme. Lu wa subudi regduni, lu wa dimre halubugri. Furangu gada wamuti lubo katinyi la wabungite. Eni según Pablo, mama niha larihibay lida habagay tilana ligilisi Galacia. Lugundun niha aligdahani ladigbay. Ay hocha humali lubay wabureme. Ay hocha humali lubay suntigabafu. Ibi nilani sifri sando. Ariha humali luwadig marihaganagwa. Kati wagu hagararagua. Lidon. Lugudeme. Luma lidebili samine o rullu lani na wiwani dipeni yu tuagu lurudu eni mama logu areini le recibi hamali bay. Apuri chiho alihon ideve seila salbaronin. Apuri chiho alihon uganu lale heresi birubay. Buiti la uganu lubugri Jesu Cristo le salbaragule. Apuri chiho alihon buidirugi la Jesu Cristo luha salbaru grigia ligi bagusaga ulebay. Eni memege rutu wala wadugu amukati. Ni wagufliru taulurudu taulilurudu Moises luwa salbaru balan. Gibe ginya grigia daga wayule ugunya bay. Muwara dagu tiage lumainaru nilebay. Magenda gubadu wahama. Pero sudini tilung wapurishe bay la lewara gwabay tumalereru bungyo. Arufuda hani le haruma bay. Arufuda hani lewara gwabay tumalanig Jesu Kristo. Arufuda hani lewara gwabay lumareini. Le nyibu bay lumage wabureme. Watu wabureme hon sungrige luha sakri halidage hafigon. Luha yoragun lubinadu habagay. Eni luha sansiru ni ligabri hasamina luha bagay du wabureme sunsuinagubay. Uwe teresi biruti Kristo. Lula sigiru habagay da kemi halabagay don. Suaharu tilu Kristo sunyuru tilu kabo. Arenga Kristo ne resibiru yendi bukaisi na bureme ni kaisi na salbaragule. Luti la fala hani kabu guri ta fala hani kaburi. Le lubaibay Kristo. De la rufuda ha Cristo, lumalali Cristo. Eni nyenhi ti wachilira, iduhanyo lugufuran da wamani. Kulili la ligabri la bagay duno alida Cristo, eni dayeri ti la ligabri la bagay duno alida Jesu Cristo. Daga migiru lumuto wabugo luwadig nile wabusero bay. Lagela riyangu bay, ida Evangelio lani Juan, capítulo 16, daga capítulo 17, adim rekina rulani sifri 1, luama baylan. Eneriangati leibuga labuga aransi haflaso ba. Pero migiru lubat wala wabugwa. Lunu bay labuga sifri sando luama bayla lulalidi habadi walan. Ibagari lebay. Siyan bay wabagay duni lawere. Eni siyanti wabagay duni segun wasamina hanin. Luti wabagay duni segun la tauhani Kristo waba. Minilan luti la wawa dagwaga duni wabagay. Luma Kristo Jesusu guanarga. Versículo 10, luma unsu, waiti la keharu Pablo aringa inahon kalawagu hagararagua, lumo igabri buri le mabuidu bay, le mideha bay, eni abalaringu lun debilila gastali guteme ligia. Atireno hadage waduhanyo agenda gutinho gunye veyu logu buri rulu libenale. Awan gwa feidiri da agenda gwa bri wamago logo amigo ina luweri rulo la dagali logo gufarando amanu lerero bungio la dagali logo gufarando amanu la nigi Cristo Jesus li dihe beibuga Pablo abalubay lebeshunia ini versículo 1 so la niga hon wow agora batina me feidiru nagili la dan hagana go alinya hirutu la nigi Pablo mama lo seragunyano arianganali pero hirutu la nigi apostol San Pablo agura batina dan la le siguna le behagana gua
harufu da hun. Modelare ligabri imiwani según Cristo higibugia. Mamala leferidiru nuadan. Agora batina mavesiru nagililani dani linha hon. Versículo 2 sulumo 14. Mamale ganho hadina la huma linha hon. Mamale adiga di hula uribatinun. Lelina rabakate usera humutina buidu dabai hagana guanan. Recebi humutina que le recebiruno Cristo guanarag. Recebi humutina que se aba angeli linha. E então é tibiri versículo frango gudatu won wai labgensi habuni le hasandiru bailuago lo mai nebese le hishu bailun Pablo dara hamani tubene hanigi lo haharu lo bangelio ligela rengo bai recibi humutina que aba angeli recibi humutina que le recebiruno a Cristo guanarag so makeharu ti Pablo ma denha ligia logo lubuido e Gabriel da beheresibire. La denha ya Paulo la diga lofun hisuguni hanaga logo inaru ni le frende hamali bay. Luma larufun higira gduni estaili. La ni na isai miwa ni le frende hamali bay. E ni le uara guabay luma inaru ni le bugarufu duali bay hon. E ni gwele mabusa ruha nya luha paga iduita, mabusa ruha nya luha falahani, e ni laga ni hanyage Paulo gwele. Gaga ni hama Pablo hadiga maistrugu harufu da habanya amukate bogudin lo ila rufu da han Cristo. Muara guti harufu da ha lo mainaru nile adimur hebe logo Cristo Jesus. Ni ha uribati lichu be rufu da hanile baruti gaga ni go hagana gwa finyatia. Adiga tilu menebe banyalan ibini agubri gugulida finyanin hontila na ligilisi. La diga bala la finyeru no ho maraso luguti hara ni ha lishu bay ligabri harufu dahan fare ngwag da lumutu wa wari wagua lida ni bagay gwan rigawati na bahida guhun logo bri experiencia le vinwa nalibe le ni bagari nalibe grige la ha nalidi ha lugudi no abureme amudan grige la ha saya hananye banya logo amudan la diga ha manya la mo saya hatiya ugunye aba hasaminaru maraso lugunan aba hasaminaru mamala mosu hondaru numon algidanahu idale hachiluru lugudi no aburme adiga hagambu nilani Cristo bangelio o la diga hagambu nilianu aba wuguri adimre khun lugwa ay mama lubwe na bule dagunya la diga bagambu ni uganu lubugri Jesus Cristo basalbara eni saragu wahda gyan luti nebe bailalira wonli da aburme pero aba wayabi lumenebe banyalan agubri gugu won li da fingenin lu menebe banyala wani mentore si won li da fingeni lu menebe banyala wasaya glegu won li da fingeni mamare gnyenu tia asaya hate tani aba ligili si wasaya glegu asaya hate hara la nuadiru wabure me mamare glu aba grupo hani grige le li suini be linyura gu bungiu wugurinya lu hesaibi dulun kailau be laringe dimurile lu hesaibi dulun lu hasaya habayala li lugni ya mudun eni manua dirulagin solo regluha sayaha mudun lidaba flasso sino luha sayaha tidali ligli siamboreme so gufurando wamuti le la lidasi be aba sayaha ti sianti resumir wamani lorugo aba grupo sentina samineru asayaha ti nala solo reglu grupo leum bainitenira la diga aba sayaha ti aulela nua diru bai bungio lu nawadig marido balali dali shari itagle gufuranda nanu lereru bungio eni ligia la riengo bai Pablo ya hontilana ligili sitobon buli iguadi hulian hon lugundu jeda hamadi humaraso lugutien ha sanditi hemeidi wawagun hemeidi tien la diga lubuidu ereregun ile wagana go bailian Pablo so agura batina hamuga lu harufu do bailalira lidale aneha illa yarafahun lugundu kaibgo uali lubai Pablo yarafahon tilana ligili sitoligel la burhanyu lubai gara da toa ini aba wasandiru kama hamuga dereyu mati lereno Paulo kama hamuga lau safago la buruha gamalu molige la riengu boy awandere humana murusura mama le safago ni la huma pero gari ro tunanigi linha eni agura botina mama labag neferi diru nyen da hagana gua eni hinsiti hamuga genu nyen badina la huga buorale pero ligen na buru dunyo lubo gara dato asubudira gdai hunti dage sunanigi wela hinsienun eni atri la hamuga nabuseru lu hagara ragubala lidon inaruni abayawayasu so mabuidu tilishugun hawadig mari o harufu dahan
Grigia ha ibidia ba inarin ni hon, nilubage harufuda hani inarin nilitulunya no mafia, lu hanugu faringo tragerigo ligilisi. Ugunya ligelebu ba yeregu amabri wonu agwa. Anya hiwadage, ladiga tida la ondaru ni tuguta, wondara, o tida la ondaru ni tura, wondara. Mabuserutua ni wariegu wongwa, itiratua kaisiong li hama meso. Ligebu ganali gidahabay. Ahi sayha dolbay grigia. Ahi luganu telbay Kristu wagambu bay. Eni Kristu la wafala habay. Adaga frangu telida mama la Kristu hafala ha grigia. Ani igagani gwa. Ani refaring gwa. Eni ligia guma dirubali ligabi habagay grigia ha. Leringo ilubay ti Pablo ya. Migira gwa gada humahungolo la guma dirubadi hula katibrile. Lutigufuranda wamanu kala la nigibo Pablo. Waitibuga hinse grigia halun. Eni waiti le tengire gule hon. La duga dabai la chiluru haganagwa. Ani hibuga sandi lo agu lugubu ke la subudira guduni won. Eni la duga luweri linsen Pablo hon. Gawara tiebebuga ibini hasan siruni hagu luhishugu ni lulinga. Saminati wa lagu la duga ejemplo le la yusrubay. Gamalumo aniregena saminarun. Ke agu lan. Ligeti mala umege ni legebegi timaba ilida ugubu. Lige la lidu balin. Pero masianti sandi labuga lagu Pablo. Pero aringa tiladuga nisye hun. Aranse tihuyebe hasta lun. Hasagaru ni hagu luhishugu ni nun. So ariha bumuti luweri insye ni lebuga. Hasandiru be grigia halogu Pablo. Eni makeheru ti Pablo lo agulira. Aringa nali. Lela lidiheri bay Pablo. Luma lebu na la chawo ni harigay. Laduga ni hale wehiba nuga flasu. Balaba dalanya laya. Arufuda hani lurudu ebuna. Lumua dagubanya la lumainaru ni la rufuda habay Jesusu. Eniluya haibugu bala segun lurudu. Hagambu ya bugamu maistrugu. Ha mama ha maistrugu. Eni ruhanya budna kay lugaru. Hoya amu asay hatin luhage bala hasaya glego. Eni mama buga hadugu ya gasula rufuda hanile igra lubay apostol San Pablo hon. Versículo 20 ba daga vencede. Ladimreha Pablo lubugri turagate agar tuma Sara o Sara tuma agar. Teabi Sara haitogong magili tuge lumari Abraham to resibirubon aba framas say lumagi bungyo lichubalabuga aba isani tun. Gamalumon agar tuguya tumusun Sara toge tishubo lu Abraham. Afagolu tagufliru balabugo lutidere gubayla bungyu lau framasele diga lali baiton. Lidahura gate urinha ha niraba uebu hemplu, pero niraba uebu lección. Frumeti lección. Mama mosu idere guni bungyu. Le diga bungyu le wasubudiru bay sun le framaselu bay guflilu muti. Biangu bay urinha ha recibiti ha baisani. Samina tu Sara tabihi balabuga isani tuigye agar laguflir bala bungi tuma lau tagaru du agar tagura balagar isani ni tisani gubanya la Sara. Pero abalaringu bungi tu Sara uwa bugia bagare de isani le framasen way. Le bubelaringu Pablo yawon isani la le tisani bay agar tiyava bay lurudu eniliyava idamuni. Pero le tireu bay Sara lireu framase eni liava libere. Le liabi be wabureme suntiga ba fuishigawon. Le lasura glebe Pablo aringa la unihabri janule adimre hen hawagu lumage versículo 20 daga darandiaba niduhenyo. Itrahinha kaisi Isaac. Isaac ligele tagura habay Sara isani segun framase le la diga bay bungyo. Kawagu itra wabay kay Isaac. Niha igabri leida bay los taragday. Huguya, irahu ha frama selanya banya bungyo. Mama lubay ti frume guargu grige hagia. Larinhe Paulo hontila na ligilisto, gufuranda humayle. Mama idamuni huguya. Itra ti hukaisi Isaac. Katilani bay Isaac karakteristika. Isani lale frama sewabay. Itra wanyage lida bungyo. Sunhaharu banyalu Jesu Kristo. Sunha recebiru bali Jesu Kristo. Isani guhagi ha frama selanya banya bungyo lida Abraham. Mabulida hamay frama selela digbe waburemelo Abraham. Habiniru basun nesha nigulani uba ubidan. Enadim rehado frume auge
Adimre hado frume alguém, lubugri frama sele, lerehe bungilun, habinirua basungu bay, lau ineba fago, lelubay babihinin, ineba fago ligia, Jesus Cristo le abureme. Ostragda lumuti bungiu lani frama say, sun la wagia, ha finherutinha, logo Cristo, ha subdirutinha, kay silani gu Cristo, gufirma watile wadan. Versículo 19. Aringati Pablo. Anahaya lau gariti abayawa Yesu. Pero nawandu bay gariti le dari nehini Cristo afwa shagwa hadan. Ariha bahaliw na lanagawale. Lugufuran da wamanin. Wagela lelida bay Cristo. Lani la Cristo molde wa falahabay. Lawlimibe di mure. Aba wachilurun luiter badi walan kay Cristo Jesus. Aba wasaminaha kay Cristo Jesus. Wasandiru kay Cristo Jesus. Aba wabagaydu kay Jesus. Iteralinha wachilurun lulani gu badi wala disipulo gu hati mati-matiyan. Ladaga witeradun kay ligiya. Mabulay daw mayle. Sunga subdirutiyan Cristo aba hiteradu kay Cristo Jesus. Agu iguagu da lumuti Pablo rufu da hanile ibinitida Filipos na capítulo 10 versículo 5. Roma na capítulo 20 versículo 29. Subudi wamuti lo guaranselani bungi sunkate. Lula nagbala buiti hon hakinsi habubanyalun. Hon haung banyalagura. Lulani guhama kay silaritagon. So managbail bay bungi danago o feidigo wan. No, bagti bungi sansigol. Eni adunde halmutua. Lenyen hilubay labusera. Eni le labusero bay bungi le lugunda bay bungi luwa subdironi lisani. Adimre hadna logo le lomage sundan le bay. Luwa subdironi lisani ni sunha subdiruti isani. Aba hiterado kay isani. Segun garda taburidubo hon hebreugo. Hafu viteradon kay si isani. Lewa bay nimurusu dasaiti loago. Jesus Cristo lira. Ibirigu, niha dimure brilhau bay lasure Pablo, niha capítulo le. Itrawama kay si sani, le frama sewabay. La versículo 29, itra kay me hadan ligia, isani le aguro hobay, lidaba i gabri, kay frume guargu, aguro honi, aiba halumuti meka, isani le aguro hobay, la ulubafu sifrisando. Itra linha guinha, la susere docuento. Aiba howet ne lisani gubungyo. Lalagu ba mafia la yedunia. Nyemba yali tulugu mafia wagana gwa alugu tia harufu daha amulu were rufu daha ni le muwara gutiluma inaru nile agambo malubi lubugri Jesus Cristo. Eni ibi ni lubugri lira wisalu mutian Pablo. Pusina gena wisro no legili silida dan le ugunyebe. Ni duhi mapuli do maile. Halugu bagrige lu hayeduniwa. Hachilur babubion aluga luga warba la haringu bun. Afini la legada gubali mamala ba afini le buiduti. Hachilur babari haringu babun badisele abu babadiserua mama ababadisele buidu timo subiabi wagana go nugundu wagana go nyinarani loti gufuran dabanin itra la kay dugun lo maisani le la susere do balagin wama o susere la wama kay grige ha subudi hamali katingila Cristo Jesus tarin herelero bungyo bugabo idamuni la osuntiru lugundu sianti gafana la tiro idamuni lida alaga luma tiro to mama bon idamuni. Idohinyo. Mama lubay tilirahan idamuni wagia. Tirahan wuri to mama bon idamuni. Ulimibe dimure. Lirahan na libere. Lu libere la guara wabureme. Heibugalida libere. Nya dimure au baila sura Pablo. Aringayna hontilana ligilisto. Pero ligage dimure la ubina sura aringayna won. Wahali la wabureme won ulibere badi walan. Nigre gogido mawongolu waye duwa balabri la amigoina luere rufudahani le nihibe gunyeweyu wagaira. Manugu tiamukate luidige faringo taganagu aligilisi. Madara omay warigay. Yenitara kay tasagarunua wuri tuagura habon abaisani kay furume guargu. Enito arufudu balin daradu le adamura gubalian grigya. Itara lege mosula washago ni lagubre rufudahani le mama bay lumagati wabureme. Le manugbe awan seruni, le manugbe biniruni, midera gulawa, luway bugun, eni luwabagay do kay sigrige liberatia. Lida Jesus Cristo,
le wasal baragule